नमस्कार फ्रेंड्स मु आकाश स्वागत करुच्ची आम पाठशाला चैनल को। आज डीसी रो सेकेंड एग्जाम शेष होइछि तो सेकेंड एग्जाम रे विज्ञान केमती रिजल्ट आपण मानकर करचंती तो चलंतु ता विषय मु आपण माननको जणाउछि जे कि आंसर आपण को जणाउछि आपण निजे निजरो केते मार्क रोचे निजे चेक करि परिबे। तो उत्तर माला देखंतु तो 1 नंबर क्वेश्चन देछि निम्नलिखित मध्य केउ गुडी को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो यार आंसर देखिया पई गले कोडा हो ना यार आंसर देखिया पई गले आपनकर 2 हबो जे कि कार्बोहाइड्रेट एवं फैट। सेकंड रे देखिया पई गले आपनकर आंसर कोन हबो ना वैदिक परंपरा रे सृजनशीलता शक्ति और प्रफुल्लता वृद्धि करुथिया खाद्य को कौन कह जाए। तो देखिया पई गले राजसिक खाद्य बोली कह जिवो। तो थर्ड रे देखिया पई गले कौन ना थर्ड रे देखिया पई गले आपनकर पुष्टिसार अर्थनैतिक दृष्टिकोण उपरे आधार करी यह आलोकपात करे जे कौन ना खाद्य पसंद सुलभता उपरे निर्भर करि थाए। 3 नंबर आंसर बी बा 2 गला। 4 नंबर देखिया पई गले कोन हो ना 4 नंबर आंसर हैला भारतर पुष्टिसार हीनता साधारणतः काहा सहित जड़ित तो संक्रमण सहित जड़ित। 5 नंबर आंसर देखिया पई गले शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक को छाड़ी स्वास्थ्यर अतिरिक्त दिग गुड़ी कहा माध्यम अंतर्भुक्त होता है तो अर्थनैतिक एवं परिवेशगत उपरे निर्भर करता है। तो आंसर 5 नंबर 1। 6 नंबर देखिया पई गले अशोधित मृत्यु हार को किभली भाबरे वर्णना कराउछि वर्ष प्रति 1000 जनसंख्या हेउथिया मृत्यु उपरे नहीं कि वर्णना करा जाउछि। तो 7 नंबर देखिया पई गले कोन देला सांप्रदायिक स्वास्थ्य CHCS स्तर स्वास्थ्य सेवा अंतर्भुक्त कोटा ना माध्यमिक चिकित्सा। तो जे 2 आंसर हम 7 ले। 8 नंबर देखिया पई गले समाज एवं स्वास्थ्य सेवा मध्य एक संयोजकारी तृणमूल स्तरीय स्वास्थ्यकर्मी होछि किए ना ग्राम स्वास्थ्यकर्मी। 9 नंबर देखिया पई गले कोन देला 9 नंबर डैश यह एक चर्बी द्रवणीय विटामिन किए ना विटामिन डी। तापरे 10 नंबर देखिया पई गले निम्नलिखित मध्य केउटी प्रोटीन खाद्यर उत्स नुहे। तो आंसर हम कोन ना 4 सबुज पत्रयुक्त पनीपरिबा। 11 नंबर देला कोन ना प्रोटीन रो भूमिका होछि कोन ना प्रोटीन रो भूमिका होछि शरीर गठन। तापरे 12 नंबर एथि मध्य केउथिरे सबठार कम फाइबर थाए आलू रे कम फाइबर थाए। तापरे 13 नंबर क्वेश्चन कहला कोन गुटे ग्रामर कार्बोहाइड्रेट द्वारा उत्पादित शक्ति होछि कोन ना 4 kcal। तापरे 14 नंबर आंसर कोन ना 14 नंबर भारत को पॉलिश करिया द्वारा एथिरे थिबा डैश नष्ट होता है कोन ना विटामिन B12 नष्ट होता है। तापरे 15 नंबर कोन देला 15 नंबर देला रक्त जमाट बांधिबा साहाଯ୍य करता विटामिन होछि विटामिन के। जड़े स्कूल जाउथा पिला दिन को केते थर खाद्य खाइबा दरकार 5 रु 6 थर खाइबा दरकार। 17 नंबर कोन देला ना विटामिन ए कोण बजाय रखिबा साहाଯ୍य करे ना साधारण दृष्टि शक्ति बजाय रखिबा साहाଯ୍य करे विटामिन ए। तापरे 8 नंबर हैला छोट पिला स्कूल जाई नथिबा पिला मानक पई केउ पदार्थ एक संतुलित खाद्य अंतर्भुक्त हेबा उचित। तो यार उत्तर देखिया पई गले कोन ना कुला परी स्पोर्ट्स ड्रंक जे कि 4 आंसर। 19 नंबर प्रसव पूर्वर इतिहास कहा को बुझाई जाय थाए गर्भावस्था रे मां को स्वास्थ्य और चिकित्सा अवस्था बुझाई थाए। 20 नंबर कोन देला 20 नंबर देला कि 1 वर्षर शिशुर पुष्टिसार इतिहास रेकॉर्ड करिया समय रे आपन को केउ विषय रे सूचना आवश्यक नाही जे कि यार आंसर देखिया पई गले 4 प्रसव स्वाभाविक थिला कि नाही यार आवश्यकता नाही। 21 नंबर देला कि माढ़ीरू रक्तस्राव निम्न जिनिस गुड़ी को अभाव जोग होता है विटामिन सी अभाव माढ़ीरू रक्त बाहर थाए। तापर 22 कहला केराटोमालासियन लक्षण गुड़ी होछि कोन ना कनिया नरम और कंचा हो जाए और संक्रमण पई संवेदनशील होता है। 2 आंसर 22 रो 2। 23 देखिया पई गले 23 रो प्रोटीन हैला 23 रो 1। 24 देखिया पई गले हाड़ स्वास्थ्य बजाय रखिया पई एकाठी काम करुथिया खनिज पदार्थ गुडी कोडा ना कैल्शियम और फास्फोरस।
25 ଶରୀରର ଆୟୋଡିନ୍ର ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଥାଇରଏଡ଼କ୍ସନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। 26 ନମ୍ବର ଦେଲା କାହାର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଧାକୋବି ଶରୀରର ଥାଇରକ୍ସିନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବ୍ୟବହାର କରିବାର କ୍ଷମତା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତ ୟାର ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଗୋଇଟ୍ରୁଜେନ୍। 80ରୁ ଅଧିକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି କେଉଁଟା ନା ଜିଙ୍କ୍। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା 28 କହିଲା କି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ICMR 2010 ଅନୁଯାୟୀ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି ଯେ 2230 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ କ'ଣ ନା କହିଲା କି RDA ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜଣେ ଭାରୀ ଶ୍ରମିକ ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜଣେ କୋଇଲା ଖଣି କର୍ମଚାରୀ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା କେଉଁ ସମୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତ୍ରୈମାସିକ ସମୟରେ ବେଶୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। 31 ନମ୍ବର କହିଲା କ'ଣ ନା ସକାଳ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା କ'ଣ ସୁପାରିଶ କରାଯିବ? ଶୁଖିଲା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଯେପରିକି ରସ୍କ କିମ୍ବା ବିସ୍କିଟ୍। 32 ନମ୍ବର କହିଲା କ'ଣ ନା ଡ୍ୟାସ୍ ଅଭାବ ହେତୁ ଭ୍ରୂଣରେ ସ୍ପାଇନ୍ ବାଇଫିଡା ଏବଂ ନ୍ୟୁରାଲ ଟ୍ୟୁବ୍ ତ୍ରୁଟି NTD ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। କ'ଣ ନା ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍। 33 କହିଲା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଖାଦ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କ୍ଷୀର ଏବଂ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦକ। ତାପରେ 34 ନମ୍ବର କହିଲା ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମୋଟ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କେତେ ନା 10 କିଲୋ। 35 ନମ୍ବର ଦେଲା କି ଜଣେ 17 ବର୍ଷୀୟ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରସବ ପୂର୍ବ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆସରନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ କ'ଣ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯିବ ନା ଉଚ୍ଚ ବିପଦ। ତ 36 ନମ୍ବର କହିଲା ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଲଗାତାର ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କେଉଁ ଭାବରେ ଧରି ନିଆଯାଇଥାଏ? ସକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ନା 37 କହିଲା କି ଯଦି ଏକ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ସମୟରେ କମ୍ ଓଜନ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁରନ୍ତ ଯତ୍ନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅତିରିକ୍ତ ଉଷ୍ଣତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା 38 କହିଲା କି କେଉଁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥାଏ? ପ୍ରଥମ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 39 କହିଲା କି ଶସ୍ୟ ଏବଂ କ୍ଷୀରରେ ତିଆରି ଏକ ପତଳା ମସୃଣ ପୋଡ଼ ଶିଶୁକୁ କେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ? 6 ମାସ ଭିତରେ, ପ୍ରଥମ 6 ମାସ। 40 ନମ୍ବର ଦେଲା ପ୍ରସବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସବର 9ମ ଦିନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ପରିଦର୍ଶନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଦର୍ଶନ। ମୁଖରେ ଘା ଓ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ? ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ। 41 ଗଲା କ'ଣ ନା 2। 42 କହିଲା କ'ଣ? 42 କହିଲା ପିଲାମାନଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ 10ଟି ଦୁଗ୍ଧ ଦାନ୍ତ ଥାଏ। କେତୋଟି ନା 20ଟି ଦୁଗ୍ଧ ଦାନ୍ତ ଥାଏ। ଶିଶୁମାନଙ୍କର କାନ ସଂକ୍ରମଣର ଏକ ସାଧାରଣ କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିଛଣାରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଶିଶୁକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା। ତାପରେ କ'ଣ ଆଇରନ୍ର ଶୋଷଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ ସେ ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ C। 45 କ'ଣ ଦେଲା ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଆୟୋଡିନ୍ରେ ସୁଦୃଢ଼ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି କେଉଁଟା ନା ଲୁଣ। ଯଦି ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଆଇରନ୍ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ରକ୍ତହୀନତା ଥାଏ ତେବେ ଏହା ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ କାରଣଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ? ନା ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି। 47 କ'ଣ କଲା ନା ପେଲାଗ୍ରାରେ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଚର୍ମର ପରିବର୍ତ୍ତନ। 2 48 କ'ଣ କଲା ଭିଟାମିନ୍ C ଅଭାବର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମାଢ଼ିରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବା। 49 ନମ୍ବର ଦେଖିଲା କ'ଣ କ୍ରିଟିନିଜିୟମ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କାହା ଅଭାବରେ ହୋଇଥାଏ? ଗର୍ଭବତୀ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଆୟୋଡିନ୍ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ। ତାପରେ 50ରେ କହିଲା କାହାର ଅଭାବରୁ ପିଲାଠାରେ ପାଟିର କୋଣ ଫାଟିଥିବା ବା ଆଙ୍ଗୁଲାର ଷ୍ଟୋମାଟିସ୍ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ନା ରିବୋଫ୍ଲାଭିନ୍।
51 नंबर शरीर तापमात्रा केते ऊपर को थिले ज्वर अच्छी बोली जानिबा 99.5 फारेनहाइट। 52 कौन गला पुड़ा जलार तुरंत प्राथमिक चिकित्सा है थंडा पानी रे बुड़ाई रखिबा। एक भंगा अंग पाई तुरंत प्राथमिक चिकित्सा कौन ना भंगा हाड़ को जेपरि अच्छी सेहीपरि स्थिर स्थान रे रखिबा एवं डाक्तर पाखक नेबा। 54 कौन कहला ज्वर विषय निम्नलिखित मध्य केउंटी सत्य 3 नंबर ज्वर एक अंतर्निहित संक्रमण बा किंबा असुस्थतार एक लक्षण अटे। 55 कहला ज्वर होइथिबा पिलांक पाई निम्नलिखित मध्य केउंटी न करिबा पाई सुपारिश कराई थाए। पिला को सर्वदा भारी पशम पोशाक पिंधाइबा। 56 कौन कहला पानी भली मल जेउथिरे कफ थाए जहाको भात पानी मल मध्य कुआ जाए एहा निम्नलिखित रोगर केउ रोगर लक्षण ना झाड़ा बांतिर। कम रंधा मांस खाइबा द्वारा केउ परजीवी संक्रमण होता है फिता कृमि। आमोइबासिस मुख्यतः निम्नलिखित कहा माध्यम होता है दूषित पानी द्वारा होता है। निम्नलिखित मध्य केउंटी ऊपर श्वासक्रिया पद्धति संक्रमण लक्षण नुहे मझी कानर जंत्रणा। जख्मा बा टीबी मुख्यतः कहा माध्यम होता है काश छिंकरु वायुकणा। 61 चर्म रे हालुका हलदिया रंगर प्याच जहा कुंडे हुए नहीं एवं जंत्रदायक मध्य नुहे यह कारण सूचाई थाए कुष्ठ। ग्रोथ चार्ट कौन दर्शा जाए ना जे कि बयस अनुसार ओजन दर्शाई थाए। 63 कौन कहला गर्भ अवस्था जड़े महिला ओजन वृद्धि निम्नलिखित मध्य केउंटी द्वारा प्रभावित हुए ना मार उच्चता द्वारा। 64 कहला बयस अनुसार कम उच्चता कौन सूचाई थाए बामनपण। तापरे 11.5 सेंटीमीटर 12.5 सेंटीमीटर मध्य ऊपर बाहु परिधि कौन सूचाई थाए हालुका और पुष्टिसारहीनता। एडिमा एवं मून फेस कौन सूचाई थाए ना क्वासिओकर। DOTS डॉट्स ऋण कौशल केउ चिकित्सा पाई व्यवहृत हुए जख्मा पाई। RMNH+A पूर्ण रूप होउची कौन ना प्रजनन मातृ नवजात शिशु और किशोर स्वास्थ्य सेवा। 69 कौन कला खाद्य परिपूरक कार्यक्रम एक उदाहरण होउची कौन ना मध्याह्न भोजन योजना। ICDS कार्यक्रम पिला मान को जुगाई दे जाउथा परिपूरक खाद्य सेमानंको कौन प्रदान करे 12 ରୁ 15 ग्राम प्रोटीन। मध्याह्न भोजन योजना खाद्य पिला मानंको केउठारे जुगाई दे जाए स्कूल रे। स्क्वाबिज आर्टिकारिया एवं मुंड उकुणी आक्रमण मुख्यतः कौन प्रभावित होउची ना चर्म। शिशुर नियमित ओजन निरीक्षण करिबा काहेकि एते गुरुत्वपूर्ण वृद्धि विफलतार प्रारंभिक चिन्हट। आमिलेज भरपूर मैदा कौन व्यवहार करी प्रस्तुत कराई थाए गजा गहम। गोटे पिलार प्रति मिनिट 25 टी निश्वास कौन हाराहारी सूचाई थाए ना द्रुत निश्वास। 76 कौन कहला ना टीकाकरण द्वारा निम्नलिखित मध्य केउ रोग टीको रुका जाय परिबो हुपिंग काश। 77 प्रोटीन प्रतिरोधक कार्य कोठा ना विटामिन। सठिक 78 कौन ना 78 है 78:1 प्राणी प्रोटीन उद्भिद प्रोटीन अपेक्षाकृत गुणवत्ता युक्त। 79 पनीपरिबा ऑयल रे कौन होता है कौन सी कोलेस्ट्रॉल नहीं पनीपरिया रे।
ଏଇଟି କ'ଣ କହିଲା ଅଧିକାଂଶ ପୁଷ୍ଟିସାର ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଗୁଡ଼ିକରେ ଶୋଷିତ ହୁଏ? ଛୋଟ ଅନ୍ତନଳୀ ଦ୍ୱାରା। 2. ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କେଉଁ ବିଷୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ? 0ରୁ 18 ବର୍ଷ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପୁଷ୍ଟିକର ସ୍ଥିତି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାର ଏକ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ? ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷା। ଯଦି ଗୋଟିଏ 6 ମାସର ଶିଶୁକୁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହୁଏ ତେବେ ମା କ'ଣ କରିବ? ନା ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। 84 କ'ଣ କଲା? ଏକ୍ଜିମା ପ୍ୟାଚ୍ କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ଶରୀର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ସମାନ୍ତରାଳରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଆଇରନ୍ ଶୋଷଣକୁ ବାଧା ଦେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଯେ କି ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? 85ର ଆନ୍ସର୍ ହେବ 4 ଯେ କି ସି ଏଣ୍ଡ ଡି। 86ର ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ 3 ଯେ କି 3 କ'ଣ ନା ଏ ଏଣ୍ଡ ଡି କେବଳ। 87ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ? 87 ହେଲା ଆନ୍ସର୍ ହେବ 4 ବି ଏବଂ ଡି କେବଳ। 88ର ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏ ବି ଏବଂ ଡି କେବଳ 1 ହେବ। 89ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା 3 ଏ ଏବଂ ବି ଉଭୟ ଠିକ୍। 90ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? 90ର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏ ଏବଂ ବି ଉଭୟ ଠିକ୍ 3। 91 ହେଲା 3 ଏ ଏବଂ ବି ଉଭୟ ଠିକ୍। 92ର ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ସେଇ 3 ଏ ଏବଂ ବି ଉଭୟ ଠିକ୍। 93 କ'ଣ କହିଲା? ନା ଏ ଏବଂ ବି ଉଭୟ ଠିକ୍। 94ର ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଏ ଏବଂ ବି ଉଭୟ ଠିକ୍ ହେଲା। 95ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ 4 ଏ ଏବଂ ବି ଉଭୟ ଭୁଲ। 96ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ କେବଳ ବି ହିଁ ଠିକ୍। ତାପରେ କି ଆସିଲା 96 ଗଲା କେବଳ ବି ହିଁ ଠିକ୍। 97 କିଏ? 97 ହେଲା 3 ଏ ଏବଂ ବି ଉଭୟ ଠିକ୍। 98ରେ କିଏ ଆସିବ? କେବଳ ବି ଠିକ୍। 99ରେ କେଉଁଟା? ନା 99ରେ କେବଳ ଏ ଠିକ୍। 100ରେ କେଉଁଟା ହେବ? ନା 100ରେ 2 ଆନ୍ସର୍ 2 ଯେଉଁଟାକି ବି ଏ ଡି ସି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।